Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keluarga Taat. Saat ini saya dan kakak lagi proses menghafal surat Al-Mutaffifin. Kebetulan surat ini buat kakak belum pernah hafal. Nanti kita coba satu metode bagaimana cara kakak menangkap hafalan surat tersebut. Teknik yang paling efektif seperti apa? Tiap orang pasti berbeda-beda, tapi ini yang metode yang saya terapkan untuk kakak ataupun AA. Untuk kakak sudah bisa membaca Al-Quran, jadi sudah bisa melihat, mengkonfirmasi apa yang dia dengar. Tapi untuk adiknya Hanif belum bisa baca Quran, tapi hafalannya sudah panjang dengan metode yang saya terapkan. Ini metodenya. Selamat menyaksikan. Selamat Mutaffifin. Tutup dulu dari Abi dulu. Abi dulu ikutin. Untuk bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sampai 6 yang kita hafal kemarin. Oke, kakak silakan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa ya? Kakak belum hafal di ayat keempat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ulangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Sekali lagi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Lanjut. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. 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 Ulangi. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dari ala yadunnu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dari wailul mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun Wa idza kaluhum wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu. yaqumun nasu li rabbil alamin. Sekarang Abi dulu terus kakak ikutin. Abi dulu terus kakak. Wailul lil mutaffifin Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. alladzina idza talu
كالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين dari Wailul Mutaffifin. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Satu lagi baru nama satu ayat. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Tambah satu siap? Tambah satu lagi ya. Ayat 7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Inna kitabal fujjari. Kalla inna kitabal fujjari. Kitabal fujjari. Kalla inna kitabal fujjari. Kalla inna kitabal fujjari 5 kali. Kalla inna kitabal fujjari 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 Lafi sijjin. Lafi sijjin Lafi sijjin. Lafi sijjin Lafi sijjin. 5 kali. Lafi sijjin. Lafi sijjin Lafi sijjin Lafi sijjin Lafi sijjin Sekarang gabung. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin 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 Ulangi dari ala yadunu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ala ya kalla ya apa Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla
Berikutnya ya, satu lagi berikutnya mudah. Eh, Wa ma adraka ma sijjin. 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 Dari kala inna. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Lagi. Kalla Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. lagi. Kalla Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. ala yadunu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Wailu. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. 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 5 kali. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Dari kala. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin.
Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Sekali lagi, kalla Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kalla, harus benar, konsentrasi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Oke, 10 ayat dari ya sudah 10 ayat dari Wailul lil mutaffifin. Ta'ud yang benar harus benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Yauma idzi
sekali lagi ya, dari kalla inna. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. 5 kali. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. 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 Sendiri dari wailul mutaffifin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wa ilai yauma idzil lil mukazzibin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah satu contoh bagaimana kakak yang tadinya belum hafal sama sekali sekarang sudah hafal 1 sampai 10. Dan itu harus diulang-ulang. Karena metode seperti ini, banyak metode lain yang mungkin lebih efektif. Saya menerapkan metode paling efektif ya seperti ini dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Intinya sebuah hafalan Quran itu pada dasarnya adalah tikrar, artinya mengulang bacaan. Semakin sering diulang akan semakin hafal. Dan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah dalam surat Al-Qamar. Jadi tidak mungkin Allah menyalahi apa yang dikatakannya. Ketika Al-Quran itu susah untuk kita hafal, untuk kita pelajari, maka koreksinya adalah bukan Al-Qur'annya yang susah, tapi koreksi ada pada diri kita sendiri. Kita tanyakan kenapa Al-Quran tidak bisa menempel di hafalan kita, kenapa Al-Quran tidak bisa dengan mudah kita pelajari. Semua pada dasarnya ada pada diri kita sendiri yang harus introspeksi. Baik, masukan lainnya untuk proses menghafal ini, kita harus mengkondisikan moodnya anak itu harus baik dulu. Karena ketika moodnya tidak baik, ujian kesabaran orang tua lebih besar. Banyak yang mengadukan orang tua tidak bisa mengajari anaknya, atau tidak sabar mengajari anaknya, atau pengennya marah-marah, itu tidak akan efektif. Tapi buka hati anak dulu, moodnya harus baik. Dan satu lagi catatan penting, target hafalan, niatkan jangan sampai anak harus hafal targetnya, tapi niatkan karena Allah. Karena hafalan itu pada dasarnya Allah yang kasih. Tiap orang berbeda-beda, tiap anak berbeda-beda daya tangkapnya. Tidak usah putus asa, tidak usah khawatir. Niatkan ini adalah untuk mencari keridhaan Allah. Bukan supaya anak bisa hafal dengan cepat, supaya anak bisa hafal Quran, supaya anak dan lainnya. Pada dasarnya hafalan adalah pemberian dari Allah. Tapi kita niatkan ini adalah proses untuk
bisa mendekatkan anak kita dengan Quran, bisa familiar dengan Quran, bisa dekat dengan Robnya, bisa dekat dengan Allah yang menciptakan Quran ini sebagai perkataan-perkataan Allah. Dan semakin jauh lagi nanti anak terpancing untuk mempelajari, terpancing untuk mentadaburi, terpancing untuk mengamalkan. Semua berawal dari anak suka dulu dengan Quran. Semua proses harus dijalani, ujian kesabaran bagi orang tua untuk mendidik Ananda bisa dekat dengan Quran dan tidak fobia dengan Quran. Dengan banyaknya lingkungan pada zaman sekarang, Al-Quran sudah mulai jauh dari anak-anak kita. Tapi dari channel ini saya mohon, saya harapkan untuk para orang tua bisa berusaha mendekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran dengan segala keterbatasan kita tentunya, tapi semua adalah proses. Allah akan menilai ikhtiar kita. Adapun dapat hidayah atau tidak dapat hidayahnya seseorang adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban kita adalah memaksimalkan proses dan berikhtiar. Insya Allah berdoa kepada Allah supaya apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Demikian, sampai jumpa lagi di agenda berikutnya channel Keluarga Taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.